hello guys, paano mag-order ng Visa card dito sa mismong GCash application. So nakikita ninyo yung card, pindutin nyo yan. Tapos pindutin ang order a card. Tapos send me a card. Tapos nandyan yung 250 na babayaran mo. Tapos ito, pilapan mo lahat yan. Madali lang naman yan. Tapos pagka napilapan mo na, review mo. Tapos guys, pindutin nyo yung kulay blue na check. Tapos confirm. Ayan, tapos lalabas na yung 250 pesos na babayaran. Pindutin ang pay. 250. Okay. Tapos lalabas na yung proceed. Ayan, proceed. Tayo naglo-loading. Tapos lalabas dyan order successful. Pero kailangan mayroon naman yung GCash card ninyo na 250. Okay? So ayan, tapos na siya. Thank you.